اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Fala haula wala quwata illa billah. Hadratul mukarramin, para pinisepuh, para alim, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, pimpinan cabang Ansor, pimpinan Rijalul Ansor, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Babinsa, Babinmas, Pak Lurah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah dalu menika kula kalian panjenengan tasih dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah, sehingga kula kalian panjenengan saged menyaksikan bandara dalu-dalu dereng dadi ini. Mugi-mugi muwajjah ingkang sae menika bener-bener ndadosaken setunggalipun muwajjah ingkang manfaat maslahah fid din wad dunya wal akhirah. Ingkang nomor kalih nyuwun hadiah Fatihah dumateng Mbah Kiai Saleh Darat, Mbah Kiai Nai Panten, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Abdul Karim Banten, Mbah Dim Pandeglang, Mbah Kiai Ma'ruf Dulu, Mbah Kiai Abdul Karim Lirboyo, Gus Nawawi, Mbah Kiai Marsudi, Mbah Kiai Mahrus, Gus Idris, Gus Tohir, Gus Bahru, Gus Imam, Bu Gus Maftuh, Mbah Kiai Habib, Habib Ja'far Syekhon, Mbah Kiai Hamid Pasuruan, Habib Muhammad Al-Maliki, Syekh Yasin Al-Padang, Syekh Min Qutbi Al-Madani, Habib Ja'far bin Abdul Karim Al-Barzanji, Habib Abdurrahman Ad-Dibai, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim, muassis Nahdlatul Ulama, lahumul Fatihah. Dali menika kula mboten ngaos wau pun di ngajekne Pak David bahwa semakin hari dunia niku semakin rumit. Kula dalu menika badhe ngajak teng panjenengan sedaya untuk mengenang, paling tidak mendoakan kepada orang-orang yang berjasa. Sebab September niku pernah terjadi satu peristiwa besar di mana pada waktu niku kula dhewe ya ora menangi raruh. Tapi sekarang mungkin pelajaran di sekolah entah ada apa tidak. Dulu pada 948 itu diawali juga bulan di September nih terjadi yang namanya makar untuk merubah pilar-pilar bangsa nih. Jadi untuk merubah Pancasila, untuk merubah Undang-Undang Dasar 45, untuk merubah yang namanya NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada yang namanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang diprakarsai di Madiun sana, dan itu sudah hampir berhasil. Apalagi TNI, ya kita doakan saja organisasinya TNI itu masih sulit, masih memiliki integritas, enggak ada isu pun komitmen. Lek mboten negara niki pun guling. Jadi awake dhewe niki termasuk orang-orang pemakan jasa. Lah niki September karena kita ini termasuk masyarakat sipil yang paling banyak korbannya. Dulu ya namung cerita mawon teng Banyuwangi
niki pemuda-pemuda Banser, pemuda-pemuda Ansor, Fatayat niki modar kabeh mati. Dipateni mati. Jadi ada undangan selawatan begini. Ada undangan-undangan berjanji. Ada undangan-undangan tahlil. Teng mriko teko terus diracun kabeh. Sing mboten mati namung setunggal. Sakniki tiyang tasik saged crita. Mboten usah kula omong ning ngoten. Lah, ini juga terjadi pada bulan September niki betapa jenderal-jenderal itu juga dibunuh. Jadi awake dhewe paling tidak perjalanan bangsa ini mungkin apa tidak itu akan kembali lagi. Mula niku jenengan kula jak istighosah di samping kita harus waspada, harus mengingat bukan saja orang-orang radikal tapi juga orang-orang kiri. Sekarang kita bisa melihat sampeyan wis ngalim-ngalim dalam hal itu sudah ngalim-ngalim. Maka dari itu malam ini kula pancen boten badhe ngaji, jenengan kula jak istighosah mawon. Muga-muga apa yang sudah diwariskan oleh wong tuane awake dhewe mbiyen, pendiri-pendiri bangsa niki kita bisa ngopeni awake dhewe saged melestarikan sehingga kita tetap bisa melaksanakan ibadah dengan damai, dengan aman. Apalagi niki situasi politik kan sudah agak memanas. Karena ya mungkin mau pilpres atau mau nopo. Mane togang mane sampean. Lah tapi ya tenan. Artinya kalau kita ini harus paham nih. Paling penting harus paham. Jadi untungnya di sini niki punya satu terutama angkatan darat yang memiliki integritas, nggak ada komitmen, nggak ada. Lek mboten negara niku wis ganti, sampeyan ora iso ngaji niku. Lho nggih niku saestu niku. Ora guyon, ora guyon dan peristiwa mulai dan itu terus bergulir. Maka dari itu malam ini ya marilah kita baca Fatihah kepada orang-orang yang pernah berjasa dan mengorbankan jiwanya untuk bagaimana supaya kita ini sebagai umat yang beragama bisa melaksanakan agamanya. Anteng, ora diganggu, ora terjadi yang namanya bentrokan, ora terjadi. Dan sampean lek maca hal-hal seperti itu ya merinding, ngeri. Dan bocah-bocah sekarang kan sudah ndak begitu apa ya gak begitu wis karep-karepmu kaya kan. Sebab memang ada yang namanya buku sejarah itu sudah kata-katanya sudah hanya G30S itu saja. PKI-nya sudah tidak ada dan PKI itu sekarang diganti Partai Kemerdekaan Indonesia. Jadi akan mengatakan hidup PKI. Lah itu kan sesuatu yang sudah menggo. Ini mboten ngerti, tapi itu akan berjalan terus. Awake dhewe harus agak rodok paham saiki. Rodok paham saiki. Jadi pindah malih jenengan kula jak maca Fatihah yang kita tujukan kepada kiai-kiai itu sing dibantai yang dulu termasuk besane Mbah Kiai Ma'ruf dulu. Itu rumahnya Tawangsari sana. Tawangsari ini berarti Telungagung.
itu di cemplungnya sumur urip-uripan ya. Yai Hamzah itu di Madiun sana. Mpane mau meneng kabeh ya to. Yo gak wis yo mengenang saiki man. Luwi tenan, apalagi sekarang mulai dulu yang selamat cuman Pak Nasution saja kan. Dan anaknya juga terbunuh. Nggih. Al-Fatihah. Kula mengke gladur ngoten lho maksude. Dadi kula mengke gladur. Ini terutama lare-lare Banber, lare-lare Ansor. Yo kudu paham, kudu paham. Mulane nang berita-berita itu kan berita dan itu terjadi September, terjadi September. Sampeyan mulai Pentagon dulu juga September. Nggih, mulai perang dunia itu kok kenapa harus September? Ngaten. September jane cara astronomi kan nggih biasa-biasa mawon. Lek awake dhewe wong santri sebagian itu ada sapar itu kan ada Rebu Wekasan. Jadi salate lidaf ilbalak ngodos pundi. Nggih. Tapi sebagian nggih mboten. Sebagian itu mesti terjadi September. Dulu 48 itu dimulai dari 18 September. 65 dimulai daripada 16 September juga. Dan kejadiannya sampai tanggal 30 atau berapa tuh hari kesaktian Pancasila itu kan tanggal 30 itu ya. Itu ya susah wong biyen kaya apa. Awake dhewe saiki wis nguyang-guyu ngono. Mangan enak. Kita sudah tapi wong kabeh itu Allah Subhanahu wa taala. Adhaka wa abkan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq niku wis nek marzuk. Sampeyan ora njambut gawe lho wira-wiri panggah badhok, panggah mangan. Lho nggih napa mboten? Mluwarat anake ya akeh. Jadi Ar-Razzaq niku nggih. Lah sifate Gusti Allah aktif terus. Jadi Islam itu kan ya tidak perlu dibela. Gusti Allah itu Al-Hadi. Lah itu sakjanya kan seperti itu. Sing butuh kan awake dhewe, bukan Allah Subhanahu wa taala. Niki istighosah wis sak muni-muni kula mawon sak eling kula rumiyin dijazahaken kalian Mbah Yai Zamroji Kencong. Niki mbahe Rismi niki. Terus Mbah Kiai Romli Tamin, Mbah Kiai Halim, Mbah Kiai Makhrus Ali, Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Saeling kula mawon istighosah muga-muga Indonesia niki nggih saged aman, damai. Amin. Pejabat-pejabat nggih mboten kula niku maca koran bendina korupsi ya ya enek. Nggih. Padahal kita nggih ngerti bahwa teng Yuniska nika kula omong mayoritas mriki niki umat Islam. Berarti sing korupsi niki wong Islam napa? Awake dhewe kan nggih ngoten. Artinya seperti itu. Jadi pindah malih sak muni-munine awake dhewe niate muga-muga keluargane awake dhewe diparingi ditakdir kalian Allah bejo mulya selamat dunya akhirat. Hidupnya semakin hari semakin barokah. Sing melarat dadi sugih kabeh. Sugih malah susah sampeyan. Lek rene sing dikeki terus ya berarti sugih alamat kiamat ngono kae.
Ora enek sing nrimo sedekah, ora enek sing nrimo zakat iku. Piye? Malah susah. Enek sugih kok malah ndrawasi sampean. Bolak-balik nyang Bolode. Lah wong kadang-kadang luwih apik gak duwe dhuwit timbangane duwe. Kula nek omong gladur. Soale pikirane lara kula niki. Pikirane kerep lara. Allah. Al-Fatihah. Ya. Kula macak Gus nggo tasbih barang ngidam. Arungan ketonan Allah. Sing penting sampean mampu memberi warisan tenggene anake jenengan. Jadi warisan kalimah tauhid yang manhajnya menurut ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ini kudu dikai an-nahdiyah. Soalnya ahli sunnah wal jamaah secara internasional termasuk Wahabi, termasuk macam. Jadi kedah disukani anna punya ciri khas sendiri. Jadi sampean kudu iso marisne sesuatu yang paling bernilai di dalam kehidupan niki. Tur uripne wis ceria mawon. Ade yakin mawon mlebu swarga. Lho nggih. Dawuhe wonten Sunan Nabi Daud ingkang dipun dawuhaken kalih sinten niku Al-Khudri niku sinten namine? Sing kuburane teng Bakek. Jenengan lek teng Bakek. Teng mriku enten kuburan sing teng pojokan. Dadi mepet tembok. Jadi Bakek niku kalih Madinah oleh kirinya. Lah niku sing mepet tembok mriki ngaten. Lor kulone ra roh mari. Dadi masjid Madinah oleh kidule Mekah napa lore nggih kidule Mekah enten Bakek niku enten sahabat sing nate dawuhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangqala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Tiku kata-katane Kanjeng Nabi wajabat lahul jannah. Dadi awake dhewe syahadat wis pede mawon. Dadi wis pede. Mbuh salat apa ora. Ayo wis pede mawon, pede. Kata-katane Kanjeng Nabi niku wis wajabat. Mongko wajabat lahul jannah. Asal sampean ikrar bil lisan tasdikun bil qalbi kan. Benar-benar rela punya Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Rela beragama Islam, rela sampean memiliki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan wajabat lahul jannah. Wis gundeli niku. Isuk diwaca, sore diwaca, ngoten. Ping telu ngoten. Diwaca. Engko sisi lak nyantol teng atine mantep ngoten. Sehingga wong mati niku kan alama asa. Jadi menurut kelakuan kebiasaan. Wis sampean saiki tang turu misuh terus engko arep turu ya misuh niku nggih oleh mawon ngoten lho. Dengan jajal mboten napa-napa. Mengki ajeng mati mesti sampeyan ya misuh-misuh ngoten. Lho nggih, jajal napa-napa oleh mawon. Boleh mawon. Jadi boleh mawon. Oleh. Jadi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wajabat lahul jannah. Wis awake dhewe urip nggih enjoy mawon. Urip enjoy.
Awake dhewe enjoy niku pengen dolan-dolan. Pengen turu-turu tapi niat tarkul ma'asi. Itu sudah ibadah. Turune sampean karo wiritane sampean apik turune sampean niku. Soale sampean lek wiritan njaluk apa-apa mesti. Lek turu niku wis ngrasani ra iso nggih. Engko lek gak njaluk apa-apa lek gak dijabahi ngersula. Padahal mesti dijabahi kalau disalah, tapi benjing tengah akhirat mungkin. Kan ngoten. Dadi awake dhewe turu niku sudah tarkul maas. Dadi ninggal maksiat. Niku turune sampeyan wis ganjarane kathah pisan. Dadi turu niku tarkul maas. Dadi ngrasani ra iso, adu-adu ra iso, arep nyapa turu masalah. Al-Fatihah. Wis istighosah ndang mulih muga-muga sing bakul-bakul niki nggih mboten rugi ngoten nggih. Paris barokah. Allahumma barik ngoten mawon. Ndonga niku Allahumma barik. Jadi mengke istighosah terus asrokol serakalan nek cara Jawa. Serakal niku asrokol niku muncul. Tola'al badru. Kanjeng Nabi itu langsung anta samsun. Lek awake dhewe kasamsi, lek Kanjeng Nabi wis anta samsun cara Arab kan. Anta badrun langsung. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tenggene sahibu hadil qaryah wong desane boy Jatirjo. Jatirjo. Sa anak-anak wong Jatirjo muga-muga dadi lare-lare anak-anak jenengan, anak-anak wong Jatirjo iki. Lare-lare Ansor niki banser sing maca selawat. Muga-muga anak-anake dadi lare-lare sing saleh salihah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Niki ojane enek sing 100 dinane Kang Irfan. Irfan niku nggih lare banser sedo kapan nika. Muga-muga mawon husnul khotimah ngaten nggih. Sak wong tuane niku wis mati kabeh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Niki sing teng kertas niki Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Ya kan. Lho awake rada ora penak. Kene tapi kok alasan ya saras-sarasen ngoten mawon. Nguwas sampean wis kesel kula. Jadi karep kula ngaji wis bar mawon. Jadi wis ora usah ngaji. Sampeyan dolane malah penak wis. Kula ning jane ngaji wis kesel. Kula ning ngaji Selasa wis leren. Soale nggih mari nutup dalan. Kalau dereng mulai ngaji Selasa niki nggih dereng. Nanti Selasa bar mawon ngaji nggih. Enak malah. Allah, kula niki lek bar ngaji ra iso turu ngoten. Wirawiri nyang ngarep nyang mburi ngoten. Ya pikirane lara niku, kan lara. Jenengan dongane kula niki saged waras ngoten dadi. Ora enek kancane omong-omongan ngene. Yen kula niki gene lek dalu diparani karo Husmi niku, cak omongan gladur ngalor ngidul ngetan kula gak jelas. Tapi gak jelas niku kadang-kadang malah jelas ngoten. Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Muga-muga terutama Kediri niki diparingi aman nggih, paringi damai. Desa Jatirjo niki desa kuku desa sing barokah ngoten. Kajenge Pak Polisi, Pak Babinsan mboten repot-repot ngoten. Wingi teng Gurah kula panggih Pak Roni Kapolsek mriku. Teng mriku enten kendaraan sing dibalang.
Sing laporan pun 6 napa pinten ngoten. Pancen nggih teng daerah Urah mbalangi montor liwat. Ngoten-ngoten niku muga-muga diparingi taufik lan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. 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 Haula wa la quwwata illa billah. La 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 haula wa la
quwwata illa billah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfina syarradz 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 zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Taramim 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 bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah.
ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qad hilati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qad hilati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Qadha qad khilati Adrikni ya Rasulullah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil kafirin fansurna alal qaumil zalimin fansurna alal qaumil mufsidin fansurna alal qaumil hasidin Alhamdulillah alladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam Bismillahi ma syaa Allah La yasuqul khaira illallah Ma syaa Allah Bismillahi ma syaa Allah La yasrifu su'a illallah Ma syaa Allah Bismillahi ma syaa Allah Ma kana min ni'matin fa minallah Ma syaa Allah Bismillahi ma syaa Allah La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Sa'altuka ya Ghaffar Afwan wa taubatan Wa bil qahri ya qahhar Qul man tahayyala Ya Jabbar ya qahhar Ya Dzal Batshi Syadid Qul haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa alal muslimin Ya Jabbar ya Qahhar Ya Dzal Batshi Syadid Qul haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina
وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين بالقبول وتمام كل سؤل معمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا والدينا مشايخنا في الدين مع والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقوى والهدى والآفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولدي أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه الفاتحة. Ya kana. Niki kula wacane dungane Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu anhu al-Fatihah. Ya kana. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika ilmi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa sallallahu sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina auladina limasyayikhina fid din wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a wa li jamil muslimin muslimat mu'minin mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kulna wal muslimin minas saqawati ilas sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minal azabi ilar rahmah wa minaz zunubi ilal maghfirah wa minal ihsan wal khawfi ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minaz zulli ilal aizi wa minal ihanati ilal karamah wa minad doiki ilas sa'ah wa minas syarri ilal khairi ilal usri ilal yusri ilal adbal iqbal wa minas sakhafi ila siha wa minas saqami ila siha minas sukhti ila ridho wa minal ghuflati lal ibadah wa minal fadli lal istihad wa minal khotli lat taufiq wa minal bid'ati las sunnah wa minal jawri lal adli. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amali alal amali bit taufiq wa ala jami' dzalika bi lutfikal muftila ridwal kamila jannatikal masfuh dzalika bin narwajikal karim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah ya Ghausah ya Ghausah ya Ghausah ya akramal akramin ya Rahman ya Rahim ya Dzal jalali wal ikram ya Dzal mawahibil azam. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma nas'aluka taufiqa lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkul 'alaik wa husnadz dhanni bik wal ghunyata amman siwak. Ilahi ya latif ya razzaq ya wadud ya qiyamatin nas'aluka talahan bik wastiraqan fik wa lutfan syamilan min ladunka rizqan wasi'an hani'an wasinnan tawilan wa amalan sholikan fil iman wal yaqin wa mulazamatan fil haqqi wad din wa izzan wa syarfan yabqa ta'abbada la yasubuhu takabburun wala utuwun wala fasad innaka sami'un qarib
wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma ya azimas sultan ya qadimal ihsan ya daiman ni'am ya katsirul khairi ya wasi'al atoya ya basitur rizqi ya khafiyal lutfi ya jamilas sun'i ya jamilas sitri ya haliman la ya'jal ya kariman la yabkhal salli ya rabb ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad wa alihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anis sahabati asma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal hamdu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqan wa anta lam tazal lidzalika ahlan. Allahumma ya miyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muriya kulli fakir wa ya muqawi kulli dhaif wa ya ma'mana kulli mahus yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Allahumma bihaqqi sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukhrusna bi ainika allati la tanam waqnufna bi kanafika alladhi la yurab warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta thiqatuna wa rajauna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-bashirin nadhir wasirajil munir wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubtian bila misal falakal hamdu walakal minnah walakas syarfu ala kulli hal. Allahumma hdina min 'indik wa afit alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afika wa fit dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sahil umurana wa hasil maqasidana wa ballana ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah rabbana sma'na jam'an marhuman Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Taqabbal du'ana kama taqabbalta min du'ai nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Kula njaluk Fatihah teng Gustur kula lali ngoten. Kula nate dijazai niku Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Niku ijazah saking Gustur Rahman Wahid ngoten. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya,